इतना सैड क्यों है? मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि मम्मा आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मैं पैकिंग कर रहा हूँ। पैकिंग? बोले कि क्यों? हम शिफ्ट होने वाले हैं ना, वो घर है ना, तैयारी पर है। शिफ्ट? बोले कि क्यों मम्मा? बोले कि वहाँ पे जान पहचान वाले लोग हैं, मेरे दोस्त भी है। नहीं मम्मा, मैं शिफ्ट नहीं हो जाऊंगा। बेटा हम रेंट पर रहते हैं, ये फाइनल है बेटा। यार मत जाना यार, ऐसा क्या कर रहा है? तो मम्मी ने कहा कि फाइनल है। अभी क्या करेंगे? और मैं किसके साथ खेलूंगा? आई डोंट नो। कौन आया? Мне 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, все твои обещания пустота. В камине в 6 утра. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я ни просил, ты же знала, что меня теряла. Бегал так упрямо, если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды между падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Камине в 6 утра, фотография твоя, और горят воспоминания о тебе. अच्छा У камина в 6 अभी утра, सामान तो खाली हो चुका है। разбитая душа, अभी जाने все का है। твои обещания пустота.